மத்தேயு சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்புவோம். මතේ සුභාරංචි 13 වන පරිච්ඡේදයට අපගේ දේව වචනය පෙරළමු. Let us turn to Gospel according to Matthew 13 chapter, 44வது வசனம் 44 වන පදය. 44th verse. வாசிப்போம். කියමු. Let us read. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and settleth all that he hath, and buyeth that field. කෙතෙහි සංගවා තිබුණු වස්තුවකට ස්වර්ග රාජ්‍ය සමානය. මනුෂ්‍යයෙකුට ඒක සම්භවිය. ඔහු ඒක සංගවා තබා ඒ ගැන සන්තෝෂයෙන් ගොස් තමා සන්තක සියල්ල විකුණා ඒ කෙත මිලදී ගන්නේය. பரலோக ராஜ்யம் நிலத்தில் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு மறைத்து அதை பற்றிய சந்தோஷத்தினாலே போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த நிலத்தை கொள்ளுகிறான். இந்த இடத்திலே ஒரு நிலத்தை கொள்ளுகிறதான ஒரு மனிதனை நாங்கள் வாசிக்கிறோம். මෙම සනෙහි කෙතක් බිමක් මිලදී ගන්නව මිනිසියෙකු පිළිබඳව අපට දැකිය හැකියි. In this place we see a man who buyeth the field. ஏனென்றால் அந்த நிலத்திலே ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கிறது. මක් නිසාදත් එම කෙතෙහි වස්තුවක් ඇත්තේය. Because there is a treasure in that land. இந்த 13ஆம் அதிகாரத்திலே 38ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது මේ 13 වන පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදය කියවන කල When we see this 13th chapter 38 verse, இந்த நிலம் என்று குறிப்பிடப்படுவது இந்த உலகம் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். මේ කෙතනම් මේ ලෝකයේයි අපිට කියවිය හැකියි. we read in that verse that the field refers to this world. ஆகவே பொக்கிஷம் இருக்கிறதான ஒரு நிலத்தை இந்த மனிதன் காண்கிறான். එබැවින් වස්තුවක් තිබෙන්නා වූ කෙතක් බිමක් මේ මනුෂ්‍යයා දකින්නේය. So this man seeth a field which has a treasure. ஆகவே தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த நிலத்தை அவன் வாங்குகிறான். එබැවින් ඔහු සන්තක සෑම දෙයක්ම විකුණා මේ කෙත මිලදී ගත්තේය. Therefore he sells all that he has and he buyeth that field. ஏனென்றால் அந்த நிலம் அவ்வளவு பெருமதியான ஒரு நிலமாக இருக்கிறது. මක්නිසාද එම කෙත එතරම් දුරට වටිනාකමකින් යුක්තයි. Because that field is so precious. தனக்கு உண்டான எல்லாம் விற்று அதை வாங்க அளவுக்கு அவ்வளவு பெருமதியாக இருக்கிறது. තමා සන්තක සෑම දෙයක්ම සියල්ලම විකුණා ඒ කෙත මිලදී ගණිනට පුළුවන් වූ තරමට ඒ වටිනාකමකින් යුක්තයි. It is so precious that he wanted to sell everything else that he had and he bought that field. இந்த நிலம் உலகமாக இருக்கிறது. මෙම කෙත වනාහි ලෝකයයි. This field is the world. தேவன் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தார். දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකය මැවසේක. God created this world. பிற்பாடு இங்கே ஒரு மனிதன் அந்த உலகத்தை வாங்குகிறதை நாங்கள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் காண்கிறோம். පසුව මිනිසෙකු මෙම ලෝකය මේ මිලදී ගන්නා ආකාරය පසුව අපට දැකිය හැකියි. Thereafter we see in the spiritual way that one person he buys this world. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. இந்த உலகத்தை வாங்குகிறதற்கு ஒரு மனிதன் இருப்பான் என்று சொன்னால் அது உலகத்து மனிதர்களால் முடியாது. මේ ලෝකයේ මිලදී ගන්නට පුළුවන් වූ මිනිසෙක් සිටිනවා නම් ඒ ලෝකයේ මිනිසයන් විසින් කිරීමට නොහැකි දෙයක්. If there is a man who is buying this world, it cannot be done by a human being. ஏனென்றால் இந்த உலகம் நிலம் உலகம் என்று இயேசு கூறுகிறார். මේ මක්නිසාද මේ ලෝකය වනා මේ කෙත වනාහි ලෝකයය එනම් මේ බිම ලෝකයයි යේසුස් වහන්සේ කියනසේක. Because Jesus says this field is the world. இந்த உலகத்தை இயேசுவே படைத்தார். මේ ලෝකය ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඇයිද මැව්වේ? It is Jesus. Jesus Christ formed this world, Jesus created this world. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකය මැවසේක. It is Jesus Christ who created. இப்பொழுது அவர் மனிதனாக மாறுகிறார். නමුත් දැන් උන්වහන්සේ මිනිසෙකු බවට මාරු වනසේක. But now he changes as man. எதற்காக என்றால் இந்த சிருஷ்டித்த உலகத்தை வாங்குவதற்கு. මක්නිසාද මේ මවනු ලැබූ ලෝකයේ මිලදී ගන්න අපිනිස. Why? Because he wanted to purchase this world which he has created. இந்த உலகத்திலே ஒரு பகுதியை வாங்க வேண்டும் என்றால் ஒரு மனிதன் தான் வர வேண்டும், ஒரு ஆவியினாலே முடியாது. මේ ලෝකයේ කොටසක් මිලදී ගැනීම සඳහා මිනිසෙක්ම පැමිණිය යුත්තේ ආත්මික විසින් එය එසේ කිරීමට නොහැක. If a person is to buy a portion of this world, a land, then a man only should do it. A spirit cannot do it. தேவன் தான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிற பொழுதிலும் දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකය නිර්මාණය කර තිබෙද්දිත් Even though God has created this world, இந்த உலகத்தை மறுபடியுமாக வாங்க வேண்டி வருகிறது. මේ ලෝකය ආපසු මිලදී ගත යුතුව ඇත. there was a necessity for him to buy this world once again. ஏனென்றால் இந்த உலகத்திற்குள்ளே ஒரு விலையேறப்பெற்ற பொக்கிஷம் இருக்கிறது. මක්නිසාද මේ ලෝකයේ තුල මාතු වස්තුවක් නිදන් ගත කර තිබේ. Because there is a treasure found in this world. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆகவே இந்த உலகத்திலே ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கிறது
என்றால் அந்த பொக்கிஷம் மனிதர்கள் தான். මේ ලෝකයේ යම්කිසි වස්තුවක් ඇත්නම් ඒ වස්තුව නම් මනුෂ්‍යයන්ය. If we say that there is a treasure in this world and that treasure has to be the human beings, ஏனென்றால் வேறு எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் அங்கே ஒரு விலையேறப்பெற்ற இல்லை. මක්නිසාදයක් වෙන යම් ලෝකයකට පියබන් කරනවා නම් ඒ කිසිදු වස්තුවක් සම්බවන්නේ නැත. because if we see at any other worlds, we do not see this treasure, the human beings there. இந்த அண்ட சராசரத்தில் எத்தனை உலகங்களை காண்கிறோம். මෙම මාතු විශ්වය තුළ බොහෝ ලෝකයන් අපට දැකිය හැකියි. We see many worlds in this universe. அவைகள் கோளங்கள் என்று அறியப்படுகிறது. இந்த பூமி ஒரு பூமி கோளம். මේ ග්‍රහයන් කිය හැඳින්වෙනවා. මේ පෘථිවිය පවා ග්‍රහයන් අතර එක්කිරියා හැඳින්වෙනවා. They are known as planets and we live in this planet Earth. ஆனால் இந்த 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 கோளங்களை ஒருதரம் போய் வாங்குவதில்லை. මේ ග්‍රහයන් කිසිවෙකුට ගොස් මිලදී ගත නොහැකි. No one goes and purchases these planets அதை வாங்குவதும் இல்லை. ඒ මිලදී ගන්නෙත් නැත. and they do not buy them ஏனென்றால் அதில் ஒன்றும் இல்லை. මක්නිසාදෙහි කිසිවක් නැත. because there isn't anything in it. மனிதர்கள் இல்லை. මනුෂ්‍යයන් නැත. There are no human beings there. அதுதான் அதை வாங்காமல் இருக்க காரணம். ඒ අයි මේ මිලදී ගැනීමට නොහැකිව තිබෙන්නට හේතුව. That is the reason why no man is attempting to buy those planets. ஆனால் இங்கே ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தை வாங்க வருகிறான். නමුත් මේ මිනිසෙකු මේ ලෝකය මිලදී ගන්න පිණිස පැමිණෙන්නේ. But here we see a man coming to buy this world. அப்படி என்றால் எந்த ஒரு பூமியிலே பிறந்த மனிதனாலும் அதை வாங்க முடியாது. ஆகவேதான் தேவன் மனிதனாக வந்து இந்த உலகத்தை மறுபடியுமாய் கிரயமாய் அவர் ඒක විසින් මිලදී ගත නොහැක. එබැවින් යේසුස් වහන්සේ මනුකය දරමින් මිනිසෙකු වශයෙන් මෙලොව බලා පහළ වෙමින් උන්වහන්සේ මේ ලෝකය මිලදී ගන්න ආසේක. No human being has the capacity to purchase this entire world. Therefore, God himself, he changes, manifests as man and came in order to buy this எந்த world. மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளியாக இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். ඕනෑම මනුෂ්‍යයෙකු ආලෝකයක් කොට බබලවන්නට සලස්වන්නා වූ සැබෑ වූ ආලෝකයක් වන යේසුස් වහන්සේ මෙලොව බලා පහළ වූසේක. Jesus, who maketh every man as shining lights, he came into this world. இந்த இலங்கை தேசத்தினுடைய பாவங்களை சுமக்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல, சர்வதேசத்தின் பாவங்களையும் சுமப்பதற்கு இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். මේ ලංකා දේශයේ පාසී මුළු සමස්ත පාපයම උසලා ගන්නා පිණිස නොවේ. මුළු ලොවේම සිටින සමස්ත අයවලුන්ගේ පාපය උසලා දරා ගන්නා පිණිස යේසුස් වහන්සේ මෙලොව බලා පහළ වූ වගයි. Not only to bear the sins of the people who are in this country, in this Sri Lanka, he came into this world in order to bear the sins of the people of the world. ஆகவேதான் இயேசுவை குறித்து வாசிக்கிறோம், உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி. එබැවින් යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව අපට කියවේ හැකිවන්නේ ලෝකයේ පාපය උසලා දරන වැටළු පැටවානෝ යනුවෙන්. That is why we read concerning Jesus that he is the lamb that came in order to bear the sins of this world. இந்த உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடந்தாலும் මේ ලොව පුරාවම නපුරා යටතේ සිටිබිනද Even though the entire world is found within the hand, விலை கொடுத்து வாங்கும்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாய் இந்த பூமிக்கு வந்தார். මේ ලොව මිලදී ගන්නා පිණිස ස්වාමී ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මනුකය ධර්මී මිනිසෙකු වශයෙන් මෙලොව බලා පහළ වූසේක. in order to pay a price and to buy this earth, Jesus Christ came into this world. ஆகவேதான் இந்த 44வது வசனத்திலே එබැවින් මේ 44 වෙනි පදයේහි That is why in the 44th verse, ஒரு மனிதன் இந்த 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 விலையேறப்பெற்ற வஸ்துவை கண்டு, பொக்கிஷத்தை கண்டு அதை அந்த நிலத்தை வாங்குகிறார். වටිනා වස්තුවක් මිනිසෙකු දැක එම කෙත නැතහොත් ඒ බිම මිලදී ගන්නා පිණිස ඉදිරිපත් වූයේය. one man saw the treasure that is found in this field and he paid the money in order to buy அந்த it. மனிதன் ஆண்டவராக இயேசுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. ඒ මනුෂ්‍ය වනාහි ස්වාමී ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ හැර අන් කිසිවෙකු නොවේ. That man is no one else but Jesus Christ. அவர் ஒருவரே உலகத்தை வாங்கக்கூடிய சக்தி உடையவர். ඒ උන්වහන්සේට පමණයි ලොව මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇත්තේ. He is the only one who has the capacity to buy this world. அவர் ஒருவரே உலகத்தை மீட்க வல்லவர். උන්වහන්සේට පමණයි ලොව මුදා ගැනීමට හැකියාව ඇත්තේ. He is the only person who can redeem this world. எதற்காக இதை வாங்குகிறார் என்று சொன்னார், කුමක් සඳහාද මේ මිලදී ගන්නේද නම් Why is he purchasing this world? அங்கே ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கிறது. එහි වස්තුවක් නිදන්ගත වී තිබේ. Because there is a treasure in it. அந்த பொக்கிஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியே அதுக்கு அதை வாங்குகிறார். එම වස්තුව ලබා ගන්නා පිණිසයි එය මිලදී ගන්නු ලබන්නේ. In order to receive that treasure, he is buying this field. මේ වස්තුව කවරේද නම් And who is this treasure? இதுதான் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன். මේ නම් දෙවියන් වහන්සේ මගින් නිර්මාණය කරනු ලැබුවා වූ මනුෂ්‍යයා වේ. That treasure is
a man who was created by God. அவன் சிறியவனாய் இருக்கலாம், பெரியவனாய் இருக்கலாம். ඔහු මහඟු පුද්ගලෙක් විය හැකියි, කුඩා පුද්ගලෙකු විය හැකියි. He may be a small one or a big one. அவன் ஒரு ஏழையாய் இருக்கலாம், பணக்காரனாய் இருக்கலாம். ඔහු පොහොසතෙක් විය හැකියි, දුප්පතෙක් විය හැකියි. He may be a poor man or he may be a rich man. அவன் படித்தவனாய் இருக்கலாம், படியாதவனாய் இருக்கலாம். ඔහු උගතෙක් විය හැකියි, නූගතෙක් විය හැකියි. He may be an educated or not educated. ஆனாலும் எந்த ஒரு மனிதனும் ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கிறான். தேவனுக்கு ஒரு பொக்கிஷம். නමුත් ඕනෑම මනුෂ්‍යයෙකු දෙවියන් වහන්සේට මොහු වටිනා වස්තුවක්ය. But every man is a treasure unto God. He is a treasure. ஆனால் இந்த பொக்கிஷமானது நிலத்திலே புதைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. මෙම වස්තුව වනාහි පොළව යට සඟවනු ලැබ ඇත. This treasure has been hid in the land. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto God. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் நாம் பேசுவோம் என்றால் අප ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් කතා කරන්නෙමු නම් If we speak in a spiritual way, பூமிக்குள்ளே ஒரு மனிதனை புதைக்க வேண்டும் என்றால் පොළව යට මනුෂ්‍යයෙකුව මිහිදන් කිරීමට නම් if we are to bury a man into this world, into the world, இந்த பொக்கிஷமாகிய ஒரு மனிதன், அவன் பொக்கிஷம் தான், அவன் பூமிக்குள்ளே அவனை புதைக்க வேண்டும் என்றால் මනුෂ්‍යද වස්තුවක්ව සිටින්නේය. ඔහුව පොළව යට මිහිදන් කිරීමට නම් if this treasure, the man has to be buried in the world, அவன் மரித்தால் தான் அவனை புதைக்க முடியும். ඔහුව මිහිදන් කළ හැකි වන්නේ. only if he dies, he can be buried. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தை திருப்புகிற பொழுது උත්පත්ති කතාව දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලෙන කල When we turn to Genesis, 2nd chapter, 17ஆம் வசனத்தில் இவ்வனமாக நாங்கள் வாசிக்கிறோம். 17 වන පදයේ මෙලෙසින් කියවමු. in the 17th verse we read thus. வாசிப்போம். කියවමු. Let's read it. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou shalt eat thereof thou shalt surely die. ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், அதை நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார். එහෙත් යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගහෙන් කන්ට එපාය. මක්නිසාද එයින් කෑ දවසෙහි ඒකාන්තයෙන් නුඹ නසින්නේහියයි කීසේක. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இங்கே ஒரு மனிதனுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், මෙහි එක් මනුෂ්‍යයෙකුට දෙවියන් වහන්සේ වදාළන්නේ Here God tells unto one man, நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம். එහි යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගහෙන් කන්ට එපාය. do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, அதை புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய். ඒ කෑ දවසෙහි ඒකාන්තයෙන්ම නසින්නේය. for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. இப்பொழுது ஏவாள் தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி அந்த கனியை பறித்தாள். දැන් ඒව තමාගේ හස්තය දිගුකොට එම ගෙඩි දාගත්තාය. Now Eve, she stretched forth her hands and plucked the தானும் fruit. புசித்து තමා කමින් ආදාම්ට දෙය දුන්නාය. She ate of it and she also gave to Adam. ஆதாமும் புசித்து இப்பொழுது மரித்து போனார்கள். දැන් ආදාම්ද කෑවේය. ඔවුන් දැන් මිය ගියා. Adam also ate of it and they both died. அவர்கள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் மரித்தார்கள். ඔවුන් ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් මෙලොවය. Both of them died spiritually. மரித்தவர்கள் எங்கே வைக்கப்பட வேண்டும்? මරුණා වයවලුන් තැන්පත් කරනු ලැබිය යුතු වන්නේ Where should the කොතනද? people who are dead be kept? அவர்கள் பூமிக்குள்ளே புதைக்கப்பட வேண்டும். ඔවුන් පොළව යටතේ තැන්පත් කරනු ලැබිය යුතුයි. They should be buried in the ground. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. அவர்கள் பூமிக்குள்ளே புதைக்கப்பட வேண்டும். ඔවුන් පොළව යට මිහිදන් කරනු ලැබිය යුතුයි. They should be buried in the land. ஆகவே இங்கே ஆனால் இந்த ஆதாம் ஏவாளை எடுப்போம் என்றால் නුඹ ආදාම් සහ ඒව ගන්නෙමු නම් But when we consider Adam and Eve, அவர்களுடைய நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது? ඔවුන්ගේ තත්ත්වය කෙබඳුද? and how was their state? விலையேற பெற்றவர்கள், අනර්ගාය. They were precious. அவர்கள் தேவனுடைய பொக்கிஷம். ඔවුන් දෙවියන්ගේ වස්තුවයි. They were treasure of God. தேவனுக்கு அதிலும் விட விலையேற பெற்றவர்கள் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේට ඊටත් වඩා වෙන වස්තුවක් වටිනා දෙයක් නැත. There was no one who was more precious than them to God, எல்லாமே அழிந்து போய்விடும். මක්නිසාද සියල්ලම විනාශයට පත්වන්නේ. because everything else will get destroyed. மிருகங்கள், பறவைகள், மச்சங்கள் எல்லாமே மாண்டு போய்விடும். මුර්ගයන් සිව්පාවුන් සියලුම මත්ස්‍යයන් සියල්ලම විනාශ වන්නේ ඔය. The animals, the birds, the fish, everything will die away. ஆனால் மனிதன் மாண்டு போகாதவன். නමුත් මනුෂ්‍යව නැත්තේකෝ. But man will never die, அவனுடைய ஆத்துமா ஒருபோதும் அழியாதது. ඔහුගේ ප්‍රාණය කිසි විටක විනාශයට පත් නොවන්නේය. because the soul of man never will die. ஒரு மனிதன் மரித்து பூமியிலே அடக்கம் பண்ணுகிற பொழுது මනුෂ්‍යයෙකු මිය ගොස් ඔහු පොළව යට මිහිදන් කරනු ලබන අවස්ථාවේදී When a man dies and when we bury him under the ground, அவன் வேறொரு பிறவியாய் பிறக்கிறதில்லை. ඔහු වෙනත් වූ උත්පත්තියක් කොට ඉපදින්නේ නැත. he is not born as another person. கல்லாய், கணங்களாய், தேவர்களாய் என்ற பிறப்புகள் இல்லை. ඔව් ගල් මුල් වශයෙන්
දෙවිවරුන් වශයෙන් ආපසු ඉපදෙන්නේ නැත. They are not reborn as stones or as any other being. ஆனால் அந்த மனிதன் எப்படி இருக்கிறான்? නමුත් මේ මනුෂ්‍යයා සිටින්නේ කෙලෙසද? But how is this man found? அவன் அழியாதவனாய் என்றென்றைக்கும் விலையேற பெற்றவனாய் இருக்க வேண்டும். ඔහු අමරණීය භාවයකින් යුක්තව සෑමදාම සදාතනිකවම එලෙසම ජීවත් විය යුතුයි. He will never die, but he will continue to live. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆனால் அவன் மரித்தவனாக புதையுண்டு இருந்தால் නමුත් ඔහු මරණ පුද්ගලයෙකු වශයෙන් බලදමා එනම් මිහිදන් කොට තිබේ නම් But if he dies and if he is buried in the ground, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் மரித்தவன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டவனாய் இருந்தால் ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් ඔහු මිය ගොස් මිහිදන් කරනු ලැබුව තත්ත්වයේ පසුවන්නේ නම් spiritually if he dies and if he is already buried, அவன் விலையேற பெற்ற மகனாக இருந்தாலும் அவனுடைய இடமானது நரகமாக மாறிவிடும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඔහු අනර්ග පුද්ගලයෙකු වුවද ඔහුගේ ස්ථානය හිමි වන්නා ස්ථානය වන්නේ නිරය වන්නේ යයි කියා තිබේ. the Bible says even though he is a precious person, he is an eternal hellfire. ஆகவே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் மரித்து இந்த புதைக்கப்பட்டிருக்கிறானே இந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாகிய மனிதன் එම නිසා ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් මේ මිය ගොස් මිහිදන් කරනු ලැබ සිටිනවා නොවේද මේ මනුෂ්‍යයා. Therefore, this man who is the treasure has died and he has been buried in the ground. இன்னும் ஒரு வார்த்தையிலே ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை இழந்து போனதான மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்களே. වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් ආත්මික ජීවිතය නැති කරගත්තා වූ මනුෂ්‍යයන් මෙලොව වෙසෙනවා නොවේද? In other words, we see many people who have lost their spiritual life and they are found in this world. அவர்கள் இந்த பூமியிலே புதை உண்ட பொக்கிஷங்களைப் போல இருக்கிறார்கள். ඔවුන් මෙලොවෙහි මිහිදන් කර නිදන් ගත කරනු ලැබුව වස්තුවෙන් සිටි. They are found as treasures which have been buried in this world. அவர்கள் அந்த நிலவரத்திலிருந்து வெளியிலே கொண்டு வரப்பட வேண்டும். එම තත්ත්වයෙන් ඔවුන් ගොඩ ගන්නු ලැබිය යුතුයි. They have to be brought out from that state. இந்த ஊமையிலே நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது මේ උපමාවේ අපි දකින විට When we see in this world, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாக வருகிறார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිනිසෙකු වශයෙන් පහළ වෙනසේක. Lord Jesus Christ come into this world as man. அந்த புதைந்திருக்கிற பொக்கிஷத்தை கண்டு வருகிறார். එම නිදන් ගත පිටිබින්නා වූ වස්තුව දෙස බලමින් උන්වහන්සේ දැක පැමිණෙනසේක. Seeing the treasure that is being hid in the ground, he comes down. அவர் இயேசு மனிதனாக வெளிப்பட முதலே அதை அவர் கண்டவர். උන්වහන්සේ මිනිසෙකු වශයෙන් ප්‍රකාශ වීමට ප්‍රථමයෙන්ම එය දුටුසේක. He saw it long before he appeared as man. ஆனால் நித்தியத்திலே அவர் திரியராக இருந்தாலும் සදා කාලයේදී උන්වහන්සේ තෘත්වයේ දෙවියන් වහන්සේව සිටියද Even though he is a triune God, அவருடைய நித்தியத்திலே அவர் ஒரு மனிதனாக வந்து பிறக்க வேண்டும் என்ற அந்த மனது அவரிடத்திலே காணப்பட்டது. සදා කාලයේදී මිනිසෙකු වශයෙන් පැමිණ ඉපදෙනු ලැබිය යුතු යන්නා වූ අදහස උන්වහන්සේගේ සිටිවිල්ල තුළයි දකින්නට God ලැබෙනවා. had the mind that he had to come down as man into this world. ஆகவே இந்த புதை உண்ட அந்த பொக்கிஷத்தை எடுக்கும்படிக்காக එබැවින් නිදන් ගත පිටිබින්නා මෙම වස්තුව ඉවතට ගන්නා පිණිස Therefore, in order to find this treasure that is being buried, நித்தியத்திலே ஒரு ஆழ்த்தத்துவமாக மாற வேண்டும் என்று இருந்ததான தேவத்துவத்தில் இருந்ததான கர்த்தராகிய இயேசு வார்த்தையாகிய தேவன் සදා කාලයේදී යම් තෘත්වයේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ව සිටිය යුතුව සිටියා වූ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති වාක්‍යානෝ the word which was Jesus Christ, who was found as one person among the Trinity, அவர் நித்தியத்திலே மனிதனாக இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும் என்று இருந்தவர். උන්වහන්සේ සදා කාලයේදී මිනිසෙකු වශයෙන් මෙලොව බල පහළ විය යුතුයි කියා සිටියා වූ තැනැත්තා there was a plan and purpose through which he had to come as man into this world. இந்த புதைக்கப்பட்ட பொக்கிஷத்தை தேடி வருகிறார். මේ නිදන් ගත පිටිබින්නා වූ වස්තුව සම්පත දෙස බලමින් පැමිණෙනසේක. He came in search of this treasure which was found hidden in the world. ஆதாமும் ஏவாளும் மரித்தார்கள். ආදම් සහ ඒව මිය ගියෝය. Adam and Eve died. அவருடைய கீழ்ப்படியாமையினால் அவர்கள் மாண்டு போனார்கள். ஆத்துமாவில் மரித்தார்கள். ඔවුන්ගේ අකීකරුකම හේතු කොටගෙන ඔවුන්ගේ ප්‍රාණය තුළ මියදුනෝය. Due to their disobedience, they died in their soul. சகலரும் மரிக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඔවුන් තුළ එහි සියල්ලම මිය යති දෙනාසගේ වචනය පවසයි. The word of God says all things die in him. ஆனாலும் ஒரே மனிதனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார்கள். ඒකම මනුෂ්‍ය කන්නා ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන සියල්ලම ජීවත් කරවනු ලබන්නෝය. But through only one man, Jesus Christ, everyone is being resurrected. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாக வர வேண்டும் என்ற திட்டத்திலே இருந்து ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මිනිසෙකු වශයෙන් පහළ විය යුතුයි යන්නා වූ සැලැස්මෙන් From the plan that Jesus Christ has to come into this world as man, இப்பொழுது புதையுண்ட மனிதனை தேடி இந்த பூமிக்கு வருகிறார். දැන් නිදන් ගත නම් සැඟවි වැඩි කැඩි සිටින මනුෂ්‍යයන් වහන්සේ පැමිණෙනසේක. now he comes into this world in order to find this man who has been buried. இப்பொழுது
நிலத்தை அவர் விலைக்கிரயமாய் கொள்ளுகிறார். දැන් මේ බිම් කොටස කෙත උන්වහන්සේ මිලදී ගන්නාසේක. Now he pays the price and buys this land. இந்த உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிறார். මේ ලෝකේ පව් උන්වහන්සේ විඳ දරමින් උසලනසේක. He bore the burden of the sin of this world. மரித்து மாண்டு போன மனிதனை மறுபடியும் அந்த பொக்கிஷத்தை அவனை மறுபடியும் உள்ளே இருந்தவர் ஜீவனுடையவனாக எழுப்புகிறார். මැරි ඇලි ගැලී සිටින මනුෂ්‍යව ආපසු උන්වහන්සේ ඔබ ප්‍රාණවත් කරමින් ඔබ ජීවත් කරමින් ඉවතට ගෙනෙනසේක. Having paid the price, he took the man who was buried in the ground and he took him out alive. இன்னும் ஒரு வார்த்தையிலே அமழ்ந்து போயிருக்கிற மனிதனை இயேசு தேடி வருகிறார். වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් ඇලි ගැලී සිටින මනුෂ්‍යව සොයාගෙන උන්වහන්සේ පැමිණෙනසේක. In another words, we can also say he was submerged and he came in search of him. ஆம், இந்த நிலத்துக்குள்ளே புதைந்திருக்கிறவனை தேடி வருகிறார். ඔව් මේ බිමෙහි එනම් කෙතෙහි සැඟවි නිදන්ගත වී සිටින පුද්ගලයා දැස බලමින් උන්වහන්සේ සොයා පැමිණෙනසේක. Yes, he came in search of a man who was buried in the ground. ஒரு காலத்திலே நாங்களும் பாவங்களினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் இந்த நிலத்திலே புதைந்து மரித்தவர்களாய் இருந்தோம். ඒ කාලයකදී පාපයේ දායකකමද කරුණ කොටගෙන අපද මෙම බිමෙහි මේ කෙතෙහි අපි ඇලි ගැලි සැඟවී සිටියෙමු. Once upon a time, we too were found in sins and trespasses and in iniquity, and we were found buried in the ground. ஆனாலும் நாங்கள் விலையேற பெற்றவர்களாக இருந்தபடியினால் නුඹත් අපි අනර්ගයව සිටි බැවින් But because we were precious, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் விசுவாசித்த பொழுது ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අප අදහගත් බැවින් when we had faith in Lord Jesus Christ, ஆம், கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு கிருபையினாலே நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது ඇදහිල්ල කරුණ කොටගෙන කරුණාවෙන් ගලවනු ලැබු බැවින් through grace, through faith, when we received the salvation, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அவர் நம்மை ரட்சித்து நம்மை வெளியே ஒரு விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாய் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අදහගත් අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ පිළිගත් අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අපව අගනා වටිනා වස්තුවක් සම්පතක් කොට මාරුකට උන්වහන්සේ අපව ඉවතට ගෙනාසේක. when we had faith in Lord Jesus Christ, he took us out from that buried state and he brought us out as a precious treasure. இந்த பூமியிலே அமிழ்ந்தவர்களாகிய நம்மை அவர் வெளியிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார். මේ ලෝකයේ ඇලී ගැලී සිටියව අපව උන්වහන්සේ ඉවතට ගෙනාසේක. We who were submerged in this world, he has brought us out. இப்பொழுது ஆவிக்குரிய பிரகாரமான சில காரியங்களை பேசுவோம். දැන් ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් අතෙන් දේවල් කතා Certain things about on spiritually. நாம் இந்த பூமியிலே புதை உண்டவர்களாய் இருக்கிறோமா? අප මෙම ලෝකයේ පොළව යට නිදන්ගත වී සිටින්නේ මුද? Are we found as people who are still buried on the world? இல்லை, நாங்கள் உலகத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். නැත අප මේ ලෝකෙන් මුදවා ගත්තා වූ අය වරුන්ස සිටි. No, we have been redeemed from this world. நாங்கள் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. මේ ලෝකයට අයිති අය අප නොවේය. We do not belong to this world. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. අපගේ නාගරිකත්වය ස්වර්ගයෙහිය. Our dwelling is in heaven. நாங்கள் கிறிஸ்துவோடு கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிற மேலானவை இடத்திலே அந்த இடத்தை தேடுங்கள். අප ස්වර්ග ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග නැගිටිනු ලැබ සිටිනෙමු නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වකේ දකුණු පාර්ශ්වයේ වැඩ හිඳ සිටිනා වූ ඒ ඉහළ දේවල් සොයන්නෙමු. If you are risen with Christ, then seek those things which are above. பூமிக்குரியவைகள் அல்ல, மேலானவைகளை நாடுங்கள். භූමික දේවල් නොව ඉහළ තිබෙන දේවල් සොයන්න. Do not seek after the things of the world, but you seek things above. இந்த காலையில் உனது வாழ்க்கை பூமியிலே புதை உண்டதாக இருக்கிறதா? දැසන නුඹගේ ජීවිතයේද ස්වර්ග මේ පොළව යටට සැඟවී තිබේද? This morning, is your life being buried in this world? வெளியிலே வர முடியாதவனாக இருக்கிறாயா? ඉවතට පැමිණීමට නොහැකි තත්ත්වයේ පසු වන්නේද? Are you found as a person who is unable to come out of it? ஆவிக்குரிய ஜீவித்திலே மரித்தவனாக இருக்கிறாயா? ආත්මික ජීවිතේ මරණ තත්ත්වයේ පසු වන්නේද? Are you found as a person who is dead spiritually? அல்லது குடும்ப பாரங்களினாலே புதை உண்டவனாக இருக்கிறாயா? නැත්නම් පවුලේ බර හේතු කොටගෙන නුඹ පොළව යට සඟුණු ලැබුණ තත්ත්වයේ සම්බවන්නේද? Or are you being buried because of the burdens of the family? பிள்ளைகளை குறித்த பாரங்கள், දරුවන් ගැන බර, Burdens concerning the children? வியாதி ரோகங்கள், கடனங்கள், රෝගාබාධ, ණය ප්‍රශ්න, විවිධ ප්‍රශ්න ගැන බර. Burden concerning sickness and also loans? கடன்களை குறித்ததான பாரங்களை நிமித்தமாய் நீ அமழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? මේ ණය ප්‍රශ්න හේතු කොටගෙන නුඹ ඇලි ගැලී සිටින්නේද? Due to the burdens of the debts, are you being seen as submerged? உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நிமித்தமாக நீ அமிழ்ந்து போய் இருக்கிறாயா? නුඹගේ පෞද්ගලික ජීවිතය හේතු කොටගෙන නුඹ ඇලි ගැලී සිටින්නේය. Because of your personal life, have you been found as buried? நீ விசுவாசத்தை இழந்து அவிசுவாசத்தினால் அமிழ்ந்து போய் இருக்கிறாயா? නුඹගේ ඇදහිලි නැති කරගෙන අනුමාන සැකය හේතු කොටගෙන නුඹ ඇලි ගැලී සිටින්නේද? Have you lost your faith and with disbelief have you been submerged? நீ நம்பிக்கை இழந்து இந்த பூமியிலே புதை உண்டவனாக இருக்கிறாயா? බලාපොරොත්තුව සුන්වනා වූ තත්ත්වයේ නුඹ මේ පොළව යට නුඹ සැඟවී සිටින්නේද? Have you lost your hope and been buried on the ஒரு ground? ஆவிக்குரிய ஜீவியமும் இந்த உலக வாழ்க்கையும் முழுவதுமாய் மூழ்கி போய் அந்த பூமியிலே புதை உண்டதாக இருக்கிறதா? ආත්මික ජීවිතයේ සාමාන්‍ය විනාශයටපත් වුණා වූ ඒ ගිලී ගොස් තිබෙනා වූ තත්ත්වයේ නුඹද මේ පොළව යට සැඟවී සිටින්නේද? Have you lost your spiritual life and have you submerged yourself in this world? ஆம், நீ அப்படியாக இருந்தாலும் இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். ඒ නුඹ එසේ සිටිනවා නම් යේසුස් වහන්සේ නියත වශයෙන් නුඹට ප්‍රේම කරනසේක. Even if you are found in that state, Jesus still loves you. ஏனென்றால் இயேசுவுக்கு நீ விலையேறப்பட்ட பொக்கிஷமாக இருக்கிறார். නිසාද නුඹ යේසුස් වහන්සේට වටිනා සම්පතකේ වස්තුවකේ
Because for Jesus you are a precious treasure. நீ இந்த பூமிக்குள்ளே புதைந்திருப்பது அவருடைய திட்டம் அல்ல. පොළව යටද වලද මාස සිටින තත්ත්වය නුඹ උන්වහන්සේට It is not his plan that you should be found. பூமியிலே புதைந்திருந்த அந்த பொக்கிஷத்தை இயேசு கண்டபொழுது மனிதனாக அதை தேடி வந்தார். යේසුස් වහන්සේ මේ පොළව යට නිදන්ගත විතිබෙන වස්තුව දුටු අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ එය සොයා පැමිණියසේක. When Jesus saw the treasure that was hidden in the ground, he came as a man in order to redeem it. உன்னை சகல பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலையாக்குவது இயேசுவின் திட்டமாக இருக்கிறது. නුඹව සියලුම ප්‍රශ්න වලින් මුදා ගැනීම යේසුස් වහන්සේගේ අතහස වැත්තේය. It is the plan of Jesus that he should deliver you from all kinds of difficulties. அதுக்காக அவர் என்ன செய்தார் என்றால், ඒ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කරන්නේ කුමක්ද නම් For that, what did he do? அவர் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவர் விற்று போட்டார். උන්වහන්සේ තමන් සන්තක සෑම දෙයක්ම විකුණා දැමුසේක. He sold all that he had. அந்த பூமிக்குள்ளே இந்த பொக்கிஷத்தை கண்டதான் அந்த மனிதன். එම පොළව යට සැඟවී තිබෙන නිදන්ගත වී තිබෙන වස්තුව දුටුවායි මනුෂ්‍යයා. The man who saw that treasure that was found hidden in the ground, தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று விட்டு அந்த பூமியை வாங்க வருகிறார். ඒ තමන් සන්තක සෑම දෙයක්ම විකුණා දමමින් එම ඉඩම එම කෙත මිලදී ගන්නා පිණිස ඉදිරිපත් වූසේක. he sold all that he had and he came in order to buy that treasure. அந்த பொக்கிஷத்தை வாங்கும்படி வருகிறார். එම වස්තුව මිලදී ගන්නා පිණිස පැමිණෙනසේක. He came in order to buy that treasure. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆகவேதான் வேதத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம். එබැවින් දෙනාසික වශයෙන් අපි කියවන්නේ That is why we read in the word of God. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அவர் தரித்திரரானார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් දිලින්දෙකු බවට පත් වූසේක. Lord Jesus Christ became poor because of us. 2 கொரிந்தியர் 8 அதிகாரம் 9 வசனத்திலே දෙවන කොරින්ති 8 2 Corinthians 8 chapter 9th verse. அங்கே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? ඒ අපි කියවන්නේ කුමක්ද? What do we read there? அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தும் මක්නිසාද උන්වහන්සේ ධනවත්ව සිටි නමුත් Although he was wealthy, நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்களாகும் படிக்கு තමන් වහන්සේගේ දිලින්දුකම කරුණු කොටගෙන නුඹලා ධනවන්ත වන පිණිස உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே. නුඹලා උදෙසා දිලින්දු වූසේක. though he was rich, yet for the sakes he came poor, that ye through his poverty might make you rich. அன்பானவர்களே, உனக்காக நீ ஒரு விலையேறப்பெற்ற நபராக நீ இருக்கிறபடினால் உன்னை விலைக்கிரயமாய் கொள்ளும்படிக்காக அவர் தனக்கிருந்த எல்லாவற்றையும் விற்று தரித்திரராக மாறி அவருக்கு ஒன்றுமில்லாமல் யாவற்றையும் கொடுத்து அவர் உன்னை மீட்டுக் கொள்ளுகிறார் என்றால் எவ்வளவு விலையேற பெற்றவர். නුඹ ප්‍රේමවන්තනි නුඹ වටිනා පුද්ගලයෙක්ව සිටින නිසා උන්වහන්සේ නුඹ සොයා පැමිණ තමන් සන්තක සෑම දෙයක්ම විකුණා දමමින් නුඹව මිලදී ගන්නා පිණිස උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් වූසේක. එතරම් දුරට උන්වහන්සේ නුඹව වටිනා පුද්ගලයෙකු බවට උන්වහන්සේට පෙනුණු නිසා තමන් සන්තක සියල්ලම විකුණා නුඹව මිලදී ගත්සේක. Jesus saw you as precious. He sold everything that he had. He became poor in order to make you rich. And if that is so, what a precious person he should be. ஆம், பிலிப்பியர் 2 அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது පිලිපි දෙවන පරිච්ඡේදය කියවන කල When we read in Philippians 2nd chapter, அவர் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று උන්වහන්සේ තමන් සන්තක all that he had, அந்த நிலத்தை கொண்டார். ඒ බිම විලදී ගත්සේක. he bought that land. உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார். මේ ලෝකේ පාපයේ බර උන්වහන්සේ උසලා හමාර කළසේක. He bore all the sins of this அந்த world. விலையேற பெற்ற வஸ்துவை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். එම වටිනා වස්තුව උන්වහන්සේ තමන් සන්තක කරගත්සේක. He purchased that precious treasure. அவர் அந்த மனிதனுக்காக அந்த சபைக்காக அவர் விட்ட காரியங்கள் எவைகள் என்றால், උන්වහන්සේ ඒ සභාව වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ දුන්නා වූ දේවල් කුමක්ද නම් What are the things that he gave up in order to purchase this church? அந்த விலையேற பெற்ற வஸ்து ஒரு மனிதன், அதோடு கூட ஒரு சபையாக இருக்கிறது, கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை. ඒ මනුෂ්‍ය එනම් ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව නැමැති එකම එකට එකතුව සභාවක් සිටි. The man, the church, the body of Christ, the church. ஆகவே உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல, එබැවින් නුඹගේ පෞද්ගලික ජීවිතය පමණක් නොව Therefore, it's not only your personal life. நீ சபையாக வாழ வேண்டும். නුඹ සභාවක වශයෙන් ජීවත් විය යුතුයි. You should live as a church. கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே அவயவங்களாய் இருக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ අවයවයන් බවට පත් වී සිටිය යුතුයි. You should be found as parts of the body in the body of Christ. அப்படி நீ இருக்கும்படிக்காக அவர் என்ன செய்கிறார்? නුඹ එලෙස සිටින උන්වහන්සේ කරන්නේ කුමක්ද? In order that you be in that manner, what is he doing? அந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாகி உன்னை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக එම වටිනා වස්තුවක සිටින නුඹ මුදා ගන්නා පිණිස In order to redeem you as a precious treasure. தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவர் விற்றார். තමන් සන්තක සෑම දෙයක්ම විකුණා He දැමුසේක. sold all that he had. பிலிப்பியர் 2 அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது පිලිපි දෙවන පරිච්ඡේදය කියවන කල When we read 6 வசனம் முதல் இவனமாக வாசிக்கிறோம். 6 වන පදින් සිට මෙලෙසින් කියවමු. from the 6th verse onwards, we read this. அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ රූපාකාරව දරණසෙක් දෙවියන් වහන්සේටම සමානව
සිටීම තමන් විසින් අල්ලාගෙන සිටිය යුතුයි නොසිතා. who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார். ඒ ඉවත් කර දාසයෙකුගේ ස්වරූපයගෙන මනුෂ්‍යයාගේ සමානත්වයට පැමිණිසේක. but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரணிய பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். මනුෂ්‍යාකාරය සිටිය කල මරණය එසේ කුරුසේ මරණ දක්වා කීකරුසේක. And being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. பாருங்கள், இந்த மனிதன் எவ்வளவு ஒரு விலையேற பெற்றவர். බලන්නක මේ මනුෂ්‍යයා කොතරම් දුරට අගනා පුද්ගලයෙක්ද කියලා. See how precious this man இந்த is. முழு உலகத்தையும் வாங்கக்கூடிய சக்தி படைத்தவர் அவர் ஒருவரே. මේ මුළු ලොවම විලදී ගන්නා පිණිස බලය ඇත්තා වූ එවන් බලයක් ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ. He is the only person who has the power to purchase this entire world. இன்று இந்த முழு உலகமும் COVID-19 புதையுண்டதாக இருக்கிறது. අද මේ මුළු සර්ව 19 වසංගතයින් පෙළී Today we see the entire world is being submerged with this COVID-19. டெல்டா பிளஸ் இன்னும் எத்தனையோ காரியங்கள், எத்தனையோ வைரஸ்களினாலே இந்த உலகம் புதையுண்டதாக இருக்கிறது. ඩෙල්ටා ප්ලස් මෙවැනි බොහෝ වෛරසයන් කාරණා කොටගෙන මේ ලෝකය තවදුරටත් ගිලී යමින් පවතී. There are many kinds of viruses, Delta and Delta Plus, and this world is submerged in them. ஆனாலும் அன்பானவர்களே, மனிதன் எவ்வளவுக்கு வெளியிலே வர முயற்சிக்கிறானோ அவ்வளவுக்கு ஆழமாய் அவன் உள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறான். ප්‍රේමවන්තනි මනුෂ්‍යයා කොතරම් දුරට ඉවතට පැමිණීමේ පිණිස වෙර දරන්නේද? ඒ තරම් දුරට තවදුරටත් ඔහු ගිලී යමින් පවතී. To however much the man endeavors to come out of this world, he is unable to come out, but he is getting some more and more submerged. எத்தனையோ பிரயாசங்களை, எத்தனையோ வேக்சினேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கிறார்கள், எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறார்கள். ஆனால் மனிதன் இன்னும் பிரச்சனைக்குள்ளே போய்கொண்டுதான் இருக்கிறான். මොක බොහෝ නිදහස් කරගන්න පිණිස බොහෝ දේවල් දබෝ එන්නත් දවුන් ලබා දෙමින් සොයා දෙමින් සිටිනවා. නමුත් මනුෂ්‍යයා තවදුරටත් ප්‍රශ්නය තුල ගිලී යමින් පවතී. There are many medications and vaccinations given to man, but man is still being submerged into this world. ஆனாலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் இந்த முழு சர்வ உலகத்திற்கும் அவர் கிரியை செய்யக்கூடியவர். சர்வ உலகத்திற்காகவும் அவர் கிரியை செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார். ඒකට අපිට බලාපොරොත්තුවක් ඇත. එනම් මේ දෙවියන් වහන්සේ වනාහි මේ මුළු ලෝක වෙනුවම උන්වහන්සේ ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට ක්‍රියාත්මක වීමට බල සම්පන්න වනසේක But යන්නයි. we have a hope that our Lord Jesus Christ is able to work. ஆகவே அன்பானவர்களே, நீங்கள் அமிழ்ந்து போய் இருந்தாலும், එම නිසා ප්‍රේමවන්තනි ඔබ ඇලි ගොස් ගිලි ගොස් තිබේ සිටියත් Therefore, beloved, even though you may have been submerged, உன்னை ஒரு விலையேற பெற்ற நபராக காண்கிறதான இயேசு, නුඹව වටිනා පුද්ගලයෙකු වශයෙන් දකින්නා වූ යේසුස් වහන්සේ. Jesus who sees you as a precious person, எந்த பிரச்சனையிலே புதையுண்டவனாக நீ இருந்தாலும் உன்னை வெளியிலே தூக்கவே உன்னண்டை வந்திருக்கிறார். නුඹට ඕනෑකු ප්‍රශ්නය කරුණු කොටගෙන ගිලි ගොස් සිටින්නා වූ නුඹව ගොඩ ගන්නා පිණිස යේසුස් වහන්සේ නුඹ අසල පැමිණ you may be සිටිනසේක. buried in your life due to various problems, but he wants to take you out from that buried place. இதோ நாங்கள் அவருக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் அவர் நம்மை தேடி வந்தார். මෙන්න අප උන්වහන්සේට සතුටුන්ව සිටිද්දී උන්වහන්සේ අප සොයා පැමිණියසේක. Behold, he came in search for us when we were yet enemies. நம்மை விடுதலையாக்கினவர், நமக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தவர். අප නිදහස් කරව තනන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ස්වකීය ජීවනයේද පරිත්‍යාග කරසේක. He is the one who delivered us. He is the one who gave his life for us. மிகவும் விலையேற பெற்ற நபர்களாக காண்கிற நம்மை அவர் என்ன செய்கிறார்? හිත අනර්ග වටිනා පුද්ගලයන් බවට දකින්නා වූ අපගෙන උන්වහන්සේ කරන්නේ කුමක්ද? We who are seen as precious people, what is he doing to us? அவர் அந்த பொக்கிஷத்தை பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறார். එම වටිනා වස්තුව සම්පත උන්වහන්සේ රැක ගන්නාසේක. He preserves that treasure. எப்படி பாதுகாக்கிறார் என்றால், කෙලෙසට උන්වහන්සේ රැකගන්නේ How is he preserving it? அவருடைய இரத்தத்தின் கீழே மறைத்து பாதுகாக்கிறார். උන්වහන්සේ ස්වකීය රුධිරය යටතේ තබා වසාය රැක He ගන්නාසේක. covers it with his blood, and under his blood he protects it. அவருடைய பாதுகாக்கிறார். උන්වහන්සේගේ වචනය තුල තබා රැක ගන්නාසේක. He keeps it inside his word and he protects it. எதற்காக இந்த வஸ்துவை, இந்த பொக்கிஷத்தை அவர் எடுத்தார் என்றால், මේ වස්තුව උන්වහන්සේ ගත්තේ නොවුනොත් සම්පත උන්වහන්සේ ගත්තේ කුමකටද නම් Why did he take this treasure? அதை வைக்க வேண்டிய இடத்திலே வைக்கும்படியா. ඒ ගෙන ගොස් තබනු ලැබිය යුතු ස්ථානයේ තබන පිණිසයි. Because in order to place it in the place where it should be kept, நாங்கள் விலையேற பெற்ற சம்பத்தாய் இருக்கிறபடியினால் අප වටිනා සම්පතක් සිටින බැවින් as we are the precious treasure, அதை நிலத்திலிருந்து வெளியிலே தோண்டி எடுக்கிற பொழுது එය පොළවෙන් හාරා ඉවතට ගන්න අවස්ථාවේදී when we dig and take that treasure
treasure from the ground, அது கழுவப்பட வேண்டும். ඒ සෝදනු ලැබිය යුතුයි. that has to be washed. அதுக்கு செய்யப்பட காரியங்கள் வேண்டிய காரியங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். ඒයට ඇතම් දේවල් කරනු ලැබිය යුතු ඇත. There are many other things that are to be done for that matter. அதற்காகத்தான் சபையை தேவன் இந்த தேசத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். ඒ වෙනුවෙන් සභාව මෙලොවෙහි උන්වහන්සේ පිහිටා දී It තිබෙනවා. is for that purpose God has kept the church in this place. அதற்காகத்தான் ஊழியர்களை கொடுத்திருக்கிறார். ඒ උදෙසායි සේවකයන් වහන්සේ පත් කොට ඇත්තේ. That is why God has given us servants of God. இப்பொழுது அந்த விலையேறப்பெற்ற வஸ்துக்களை குறித்து பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් මේ වටිනා වස්තු සම්පත් පිළිබඳව සුදවර පෞතුමා ගැන හැර පාන්නේ කුමක්ද නම්? What does St. Paul say concerning those precious treasure? அப்போஸ்தலர் 20 அதிகாரத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது ප්‍රියා 20 වන පදය කියවන කල When we read in Acts of the Apostles 20th chapter, 32வது வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் இவ்வனமாய் கூறுகிறார். 32 වන පදය සුද පෞතුමා මෙලෙසින් in පවසයි. the 32nd verse, the St. Paul says thus. கடைசி பகுதியை பாருங்கள். අවසාන කොටස දෙස බලන්න. Look at the last portion. வல்லவரா அவருடைய கிருபையுள்ள வசனத்துக்கும் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். බලවතු දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ කරුණා බරිත වූ වචනයට නුඹලා බාර දෙමි. கடைசியில 32. And to his word and to his grace I commend thee. அப்ப பரிசுத்த பவுல் யாரிடத்திலே கொடுக்கிறார் பாருங்க. උන්වහන්සේ සුද පෞතුමා කාටද බාර දෙන්නේ කියලා බලන්න. But to whom is he giving it to? 28வது வசனத்திலே 28 වන In the පරිච්ඡේදයේ 28th verse, அந்த சுயரத்தத்தினால சம்பாதித்த சபை එම තමන් වහන්සේගේම රුධිරය කරුණු කොටගෙන උපයාගත්තා වූ සභාව. the church which has been purchased by his own blood, அல்லது இன்னொரு வார்த்தையில அந்த பொக்கிஷம் වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් එම වස්තු සම්පත. or in other words that treasure, அதை ஊழியக்காரருடைய கரத்திலே தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். එය දේව සේවකයන්ගේ හස්තයට උන්වහන්සේ බාර දී ඇත. God has given that treasure in the hands of the servants of God. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ඔවුන් කරන්නේ කුමක්ද? And what are they doing? தேவனுடைய வசனத்துக்கு அவர்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට උන බාර කරති. They commit them to the word of the Lord. அவர்களை காக்கிற கிருபை உள்ள வசனத்துக்கு ஒப்புக் ඔවුන් கொடுக்கிறார்கள். ආරක්ෂා කරන්නා කරුණා බරිත වූ වචනයට බාර දෙති. They commit it to the word which preserves them. ஆகவேதான் பரிசுத்த பேதுரு சொல்லுகிற பொழுது එම නිසා සුදර පේතෘස්තුමා පවසන විට That is why when Peter says, அந்த பொக்கிஷ அந்த ஊழியர்களுடைய கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா? එම වස්තුව වනාහි සේවකයන්ගේ හස්තයට බාර දෙනු ලැබ ඇති. because the treasure has been given in the hands of the servants of God, அவர்கள் அதை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்றால் එය ඔවුන් හසුරුවන they lead that treasure. முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரத்திலே පළවන පේතෘස් 5 වන පරිච්ඡේදය. In 1 Peter 5th chapter, 2ஆம் வசனத்தில் இது வாசிக்கிற பொழுது දෙවන පදයේ සිට කියවන විට when we read from the second verse, பேதுரு அப்போஸ்தலன் நிபுணமாய் சொல்லுகிறார். පේතෘස් නැමැති ප්‍රේත මෙසින් පවසයි. St. Peter says thus, உங்களிடத்தில் உள்ள மந்தையை நீங்கள் மேய்த்து නුඹලා ළඟ තිබෙනා වූ රැළ නුඹලා බලාගෙන feed the flock of God which is among you. இன்னும் ஒரு வார்த்தையிலே அந்த பொக்கிஷத்தை நீங்கள் கவனமாய் மேய்த்து වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් එම වස්තු සම්පත ඉතා ඕනෑකමින් බලාගෙන In another words, feed that treasure that you have, கட்டாயமாய் அல்ல, එය ඕනෑකමකින් යුක්තව not නොවේ by constraint, மனப்பூர்வமாயும் මුළු සිතින් willingly, அவலட்சணமான ஆதாயத்துக்காக அல்ல, not for filthy lucre, අනවශ්‍ය උපයම පිණිස නොවේ உற்சாக மனதோடும் උනන්දු ආකාරයෙන් but of ready mind, சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுகிறவளாய் அல்ல, උරුමය ඕනෑකමකින් පාලනය කරනව අයවලුන් වශයෙන්ද නොව not as being lords over God's heritage, மந்தைக்கு மாதிரியாய் கண்காணிப்பு செய்யுங்கள். නුඹලාගේ රැළට ආදර්ශයක්ව but සිත being පාලා. ensamples to the flock. அந்த பொக்கிஷத்தை தேவன் ஊழியக்காரருடைய கரத்திலே එම கொடுத்திருக்கிறார். වස්තුව දේනාශේෂ දේවසේවකයන්ගේ හස්තයට බාර දී ඇත. God has given that treasure in the hands of the servants அந்த of God. பொக்கிஷம் என்பது நம்முடைய தனிநபர். එම වස්තුව කියා පවසන විට පෞද්ගලික කෙනෙක්ය. These treasure are the individual people. அந்த பொக்கிஷம் என்பது தேவ சபை. ඒ වස්තුව වනාහි දෙවියන්ගේ සභාවයි. The treasure is the church of ஒரு God. தனிப்பட்ட நபராக, It's an individual person. ஒரு சபையாக සභාවක් වශයෙන් As a church, தேவன் தம்முடைய ஊழியருடைய கரத்திலே உங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ සේවකයන් හස්තයට ඔබව බාර දී ඇත. God has handed over you in the hands of the servants of God. அவர்கள் கிருபையுள்ள வசனத்துக்கு உங்களை ஒப்புவித்து ஜெபிக்கிறார்கள். ඔවුන් ඔබව කරුණා බරිත උන්වහන්සේගේ වචනයට ඔබ බාර දෙමින් යාඥා කරති. They pray, committing yourself to the gracious words of God. உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறார்கள். ඔබගේ ආත්ම වෙනුවෙන් උන් වගකීම් දරති. They are responsible for your souls. அந்த ஆத்துமாக்கள் தான் வெளியேறப்பட்ட பொக்கிஷம். එම ආත්ම වනාහි වටිනා වස්තු සම්පතක්ය. Those souls are the precious treasure. ஆகியவர்கள் துக்கத்தோடு அதை செய்யாமல் ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்களா இராதபடிக்கு එම නිසා දුකින් යුක්තව ඔබගේ ආත්මවලට වගකීම් දරන්නන්ව නොසිට. But they should not be responsible for your soul with grief. எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் 17ஆம் வசனத்தில் இவனமாய் வாசிக்கிறோம். එබ්‍රේ 13:17 මෙලෙසින් කියවමු. Hebrews 13:17 we read this. உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்களாய் விழித்திருக்கிறபடியினால் නුඹලාගේ ප්‍රධානිය ගණන් දෙන්න සිටින මෙන් ඔවුන් නුඹලාගෙන අවදිව සිටින බැවින් For they watch for your souls as they have much
must give account. அவர்கள் துக்கத்தோடு அல்ல சந்தோஷத்தோடு அதை செய்யும்படி அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள். ඔවුන් දුකේ නොම ප්‍රීතියෙන් එසේ කරන පිණිස ඔවුන්ට කීකරවා යටාත්ව සිටපල්ලා. Submit yourselves so that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. அந்த வெளியேறப்பெற்ற பொக்கிஷத்தை இயேசு கிறிஸ்து එමෙ වටිනා වස්තු සම්පත වෙනුවෙන් සියල්ලම වැය කළා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. Jesus Christ, who spent all that he had in order to purchase this precious treasure, அந்த வெளியேறப்பெற்ற சபையை அவர் மேய்ப்பனுடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். එමෙ වටිනා සභාවද උන්වහන්සේ එඬේලාගේ හස්තයට බාර දී ඇත. he has given that precious treasure in the hands of the shepherd. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை ஆரம்பிக்கப்பட முன்பதாகவே இந்த புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரரை இயேசு தெரிந்தெடுத்தார். මේ නවකියුස්ලේ සභාව පිහිටවනු ලැබීමට මත්තෙන්ම යේසුස් වහන්සේ මගින් මේ නවකියුස්ලේ සභාවේ සේවකයන් තෝරාපත් කරනු ලද්දෝය. Jesus chose the servants of God for this New Testament church even before the New Testament church was formed in this world. ஆகவேதான் பரிசுத்தாவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்ட பொழுதுதான் சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் பொழிந்தரப்பட முன்பதாகவே 12 அப்போஸ்தலர்களை இயேசு தெரிந்தார். මේ සභාව පිහිටවනු ලැබුවේ యేසුදාසයන් වහන්සේ වගුරුන් ලැබුව දවසේදී. නමුත් ඊට ප්‍රථමයෙන්ම උන්වහන්සේ ගෝලයන් 12 දෙනා මේ ශුද්ධාත්මය වයි කිරීමට ප්‍රථමයෙන්ම තෝරාපත් කරන ලැබහමාර. The New Testament church was formed on the day that the Holy Spirit was given into this world. But the 12 disciples were found even before the New Testament church was formed. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆகவே சபைக்கு ஊழியக்காரர் மிகவும் தேவையானதா இருக்கிறார்கள். එබැවින් සභාවට දේව සේවකයන් අත්‍යවශ්‍ය කෙරෙන්න ඕන. Therefore, servants of God are very essential for the church. ஆகவேதான் சபைகள் எல்லாம் மூடப்படக்கூடாது நடக்க வேண்டும் என்று தனிதினமும் ஜெபிக்கிறோம். එම නිසා සභාවන් නොවැසුණු ලැබිය යුතුයි කියා ඔහු යාඥාව පවත්වනු ලබන්නේ. That is why we pray every day that churches should not be closed. இந்த நாளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். මේට අගනා කොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දින අපිට දී ඇත. Graciously God has given this precious day to us. இந்த நிலத்தை குறித்த பாடத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறது என்ன? මේ කෙත ගෙන තිබෙන උපමා කතාවේ අපි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? What do we learn from this concerning this treasure, this field? ஆதாமையும் ஏவாளையும் பிசாசானவன் பூமியிலே புதைத்தான். ආදම් සයේමව යක්ෂයා වනාහි ඔවුන්ව මෙම පොළව යට මිහිදන් කළේය. Satan buried Adam and Eve in this world. ஆனால் தேவன் அதை கண்ட பொழுது துக்கப்படவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ දුටු අවස්ථාවේදී දුකටපත් නොවූසේක. But when God saw it, he was not grieved. அவர்கள் புதைக்கப்பட்டாலும் தேவன் அதிலே சந்தோஷமா இருக்கிறார். ඔවුන් புதைக்கப்பட்டதுக்கல்ல, புதைக்கப்பட்டவனை எடுப்பதற்கு. මීඩන් කරනු ලැබුවද ඒ පිළිබඳව උන්වහන්සේ ප්‍රීතියටපත් වූයේ ඒ පිළිබඳව නොවේ. ඔවුන් මීඩන් කරනු ලැබුවත් ඔවුන් ඉවතට ගන්නා පිණිස ඒ පිළිබඳව උන්වහන්සේ ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සිටියා. Even though Adam and Eve were buried, he knew that they are going to be taken out. God was pleased. ஆகவேதான் அந்த 44வது வசனத்திலே சந்தோஷத்தோடே போய் என்று வாசிக்கிறோம். එම නිසා මේ 44 වන පදයේ ප්‍රීතියෙන් ඔහු හැරි ගොස් කියා පවසන්නේ. That is why we read in the 44th verse that he was happy. இதில் உள்ளதான விஷயம் என்ன தெரியுமா? මේ සඳහන් වියතව දේවල් ප්‍රීතිය මේ හේතුව කොහොමද දන්නවද? And what is being told here? உன்னை வெளியேற பெற்றவனாக மாற்றுவது இயேசுவின் வாஞ்சை. නුඹව අගනා පුද්ගලයෙකු කොට ආශාවයි. The desire of Jesus is to change you as precious. புதை உண்டிருக்கிற உன்னை, அந்த பொக்கிஷமாகிய வெளியேற பெற்ற உன்னை அந்த இடத்திலிருந்து வெளியிலே எடுப்பதான் அவருடைய சந்தோஷம். වස්තුවක් සම්පතක් කොට නිදන්ගත වී සිටිනා නුඹව ඉවතට ගෙන ඒමයි උන්වහන්සේ සතු වන්නා වූ ප්‍රීතිය. You who are a treasure, he wants to take you out of the place where you have been buried. நீ என்ன பிரச்சனையில் இருக்கிறாய்? නුඹ කුමන ප්‍රශ්නයක හසු වී සිටින්නේද? In what problem you are found? என்ன பிரச்சனையில் அமிழ்ந்து போய் இருக்கிறாய்? කුමන ප්‍රශ්නේ නුඹ ගිලි ගොස් ඇද්ද? In what kind of problems you have been submerged? உன்னை வெளியிலே எடுப்பதான் அவருடைய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. නුඹව ඉවතට ගෙන ඒම උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතියය. Bringing you out of that buried place is his joy. அதைத்தான் இந்த வசனம் நமக்கு போதிக்கிறது. එයයි මෙම වචනේ පදේ අපට ගොන්නු ලබන්නේ. This is what this verse preaches to us. வெளியேற பெற்ற நம்ம இயேசு கண்டார். අගනා වූ අපව උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ දුටුසේක. Jesus saw we who were precious. அவர் நம்மை தேடி வந்தார். උන්වහන්සේ අප සොයා ආසේක. He came in search of us. நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும்படி கிரயத்தை செலுத்தினார். අප මුදා ගන්නා පිණිස මිලිය ගෙවුසේක. He paid a price in order to redeem us. சிலுவையை சந்தோஷமாக சுமந்தார். කුරුසිය ප්‍රීතියෙන් යුක්තව ඉස්සලූසේක. Joyfully he bore the cross. அவர் பட்ட பாடுகள் முழுவதுமே உன்னை வெளியிலே கொண்டு வரத்தான். උන්වහන්සේ විඳව සෑම දුක් විඳීමක්ම නුඹව ඉවතට ගෙන එන පිණිසයි. All the sufferings that he endured in order to bring you out of
this இந்த place. உலகத்தில் உள்ள எந்த மனிதனும் இந்த உலகத்தை வாங்க முடியாது. මේ ලෝකයේ සිටින කිසිම මිනිසෙකුට මෙම ලෝකය මිලදී ගත නොහැකි. No man in the world. ஆனால் இயேசு அதை வாங்கி இருக்கிறார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ මේ මිලදී ගත්සේක. But Jesus has paid a நாம் price and அவருக்கு bought it. சொந்தமாக இருக்கிறோம். අප උන්වහන්සේ සන්තක අයවලුන්ව සිටිමු. We belong to him. நாங்கள் அவருடைய பொக்கிஷங்களாக இருக்கிறோம். අපේ උන්වහන්සේගේ වස්තු සම්පත්තිය. We are his treasure. நம்முடைய விடுதலையிலே தான் அவருடைய மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. අපගේ නිදහසේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය රැඳී තිබේ. His joy is in our redemption. ஆகவேதான் காணாமற் போன ஆட்டை குறித்த விஷயத்திலே එබැවින් එම නිසා නැති වී ගියව බැටළු පැටවා That is සම්පතයෙන් why what we see in the story of lost sheep, அதை கண்டுபிடித்த பொழுது தோளிலே போட்டு மகிழ்ச்சியாக அவர் செல்லுகிறார். ඒ දුටු සැනෙන් ඕරේ රැගෙන හුරහිසේ තමාගේ කරපිට දමාගෙන ප්‍රීතියෙන් ගියේ. when the shepherd found the sheep, he was very happy and he was carrying it. அன்பானவளை நீங்கள் விடுதலை பெற்றவளாக இருப்பதே தேவனுடைய மகிழ்ச்சி. දෙනැතිනේ ඔබ නිදහස් අත්කරගත්තා වූ අයවලුන් වශයෙන් සිටීම ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්තයි. Dearly beloved, the joy of the Lord is that you should be delivered. அது மாத்திரமல்ல, එපමණක් නොව Not only that, அவர் தன்னுடைய பொக்கிஷத்தை அவருடைய ராஜ்யத்திலே சேர்ப்பதற்கு வருகிறார். ඒ උන්වහන්සේ ස්වකීය සම්පත ස්වකීය රාජ්‍යයට එකතු කර ගැනීම පිණිස පැමිණෙන වගය. he is coming very soon in order to gather this treasure into his kingdom. அதற்காக ஒரு சபையிலே நம்மை வைத்து ඒ நடத்துகிறார். සඳහා සභාවක් උන්වහන්සේ අපව තබා අපව හසුරුවමින් පවතිනසේක. For that reason, he has kept us in a church and he is leading us. உங்களை பராமரிப்பதற்கு மேய்ப்பர்களை கொடுத்திருக்கிறார். ඔබව රැකබලා ගන්නා පිණිස එඬේරුන් පත්කොට දී ඇත. In order to feed you, he has given the servants of God, the அவர்கள் எப்படி shepherds. பராமரிக்கிறார்கள் என்றால், නේද And නම් how are they feeding you? அவர்கள் பனியிலேயும் குளிரிலேயும் அந்த மேய்ப்பர்கள் இருக்கிறார்கள். එම එඬේරුන් ශීතලයේ පින්නේ ඔවුන් වැඩ වසති. They are found in cold and in dew. கண் விழிப்படிலும் கஷ்டங்களிலும் உங்களுக்காக பாடுபடுகிறார்கள். අමාරුකමේදී නිදි මැරීම් වැලදී ඔබ උදෙසා දුක් විඳින්මින් They are පවතී. having sleepless nights in order to bear you. இரவும் பகலும் உங்களுக்காய் ஜெபிக்கிறார்கள். රෑ දවල් ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරති. They are praying for you day and night. காலையில 4 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை தேவனை பாடி துதிக்கிறார்கள் உங்களுக்காக. හිමිදිරියේ 4 සිට 5 දක්වා දෙවියන් වහන්සේට ගායනා කරමින් ඔබ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් පසුවේ. Early morning from 4 a.m. to 5 a.m. they praise God and they sing hymns for your sake. இந்த பிரச்சனையான நாட்களிலே 5 மணி முதல் 6 மணி வரைக்கும் இங்கே ஊழியக்காரர் உட்கார்ந்து எழும்பாமலுக்கு அப்படியே கஷ்டத்தோடு ஜெபிக்கிறார்கள். මේ ප්‍රශ්න සහිත කාලයේදී දේව සේවකයන් මේ ස්ථානයේ 5 සිට 6 දක්වා නොනැගිට ඔවුන් එසේම සිටමින් වාඩි වී උන්වහන්සේට කණ්ඩායම කරමින් පසු වෙති. In these difficult days, they are not getting up between the time 5 a.m. to 6 a.m., but they are still staying in the presence of God and praying for you. அப்படியே தொடர்ச்சியாக 6 முதல் 8 வரைக்கும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். 4 மணிக்கு வந்தா 8 மணிக்கு பிறகுதான் எழும்பி போகிறார்கள். එසේම 6 සිට 8 දක්වාද මේ ස්ථානයේ නොනැගිටි වාඩි වී සිටිනවා. 4ට නැගිට්ටා නම් 8 වෙනකන්ම දෙවනාසික පාදවල ඔවුන් වාඩි වී සිටී. Thereafter, their usual prayers from 6 a.m. to 8 a.m. That means when they come at 4 a.m., they are here praying for you till 8 a.m. இதோ நாங்கள் எங்களை பிரசங்கிக்க வரவில்லை, எங்களுக்குள் இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம். நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால், எங்களால் உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடிகிறதில்லை, ஆனால் அவருடைய காக்கிறதான கிருபை உள்ள வசனத்துக்குள்ளே உங்களை வைத்து ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய வசனம் உங்களை பாதுகாக்கும், அது உண்மையாக இருக்கிறது. මේ අප විසින් කිරීමට කිසිම දෙයක් ආමේන්. නැත. උන්වහන්සේගේ කරුණා බරිත වූ උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂා කරන්නා වූ එම කරුණා බරිත වූ වචනය යටතේ ඔබ බාර දෙමින් අපි යාඥා කරමින් පසුවන්නේම උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂා කරන්නා වූ වචනය ඔබව නිරන්තරයෙන්ම නිරතුරුවම ආරක්ෂා කරනු ඇත. We are not preaching about ourselves, but we are preaching about Jesus Christ, and we are keeping you, hiding you under the word of God and protecting you, and has committed you into the hands of the Lord. தேவன் என்னை உங்களையும் அழைத்திருப்பது இந்த பூமியில சாப்பாடு கொடுக்கிறதுக்கு இல்லப்பா, கொரோனாவில இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அல்ல. நம்மை அழைத்திருக்கிறது பரலோகத்திலே அந்த பொக்கிஷமாய் கொண்டு போய் சேர்க்க. ඔබවත් මාවත් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙලොවෙහි කැඳවා ඇත්තේ ආහාර කැම දෙන පිණිස නොවේ. මේ කොරෝනාවෙන් ගලවා ගන්නා පිණිසත් නොවේ. වස්තුවක් කොට අනර්ග සම්පතක් කොට මාරු කොට ස්වර්ග රාජයට එකත කර ගනු වස්ය. God has not brought us into this world in order to give us food or to protect us from the corona, but he has brought us in order to make us as precious and to take us into his kingdom. உனக்கு தொழிலை தருவதற்கும் காரை தருவதற்கும் வீட்டை தருவதற்கும் அதுக்காக உன்னை ரட்சிக்கவில்லை அப்பா. නුඹට රැකියාවක් දෙන පිණිස කාර් එකක් දෙන පිණිස ගියක් ඉඩකඩම් දෙන පිණිස නුඹ උන්වහන්සේ ගලවා ගත්තේ නන් නැත. God has not given you the salvation in order to give you a good job and money and also your house. He has not saved you. அவருக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று விலை அவர் எடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு விலை மதிப்பு என்ன? அதற்கும் கொரோனாவுக்கும் என்ன தொடர்பு? ஒன்றும் இல்லை. උන්වහන්සේ සන්තක සියල්ලම විකුණා. ඊතා මිල අධිකව තිබී සිටිනා වූ නුඹව උන්වහන්සේගේ සියල්ලම වස්තුනා වස්තු විකුණා මිලදී ගන්නවා නම් ඒකත් කොරෝනාවත් අතර තිබෙන සම්බන්ධකම සැබඳියව කුමක්ද? If he is selling all that he has and if he is purchasing you and because he saw you as a precious treasure, what is the connection that has with
corona. அதோடு கூட எந்த பிரச்சனைகளா இருக்கலாம், நீ ஒரு விலையேற பெற்ற வஸ்துவாக இருக்கிறபடினால் அவைகள் ஒன்றும் உன்னை தீண்டுவதில்லை. ஏனென்றால் நீ கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறாய். அங்கு போய் சேரும் வரைக்கும் நீ கீழாகாமல் மேலாவாய், நீ வாலாகாமல் தலையாவாய், நீ கடன் வாங்காமல் கடன் கொடுப்பாய், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். இதைத்தான் தேவன் சொல்கிறார். ஹalleluya. ඒ වෙනතුරු කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඕනම ප්‍රශ්නයක් විය හැකි කිසිම දෙයක් නුඹට හානි නොකරයි. මක්නිසාද දෙවනාසගේ හස්තයේ සිටින වටිනා වස්තුවක සිටින නුඹව උන්වහන්සේ උසස් කොට තබනසේක කිසි කලක පහලින් නොව නුඹ ඉහළින් සිටින්නේය. නුඹ ණයට ගන්නේ නැත. නුඹ ණයට දෙනව ඇත. නුඹ ඉහළින්ම සිටින වෙත උන්වහන්සේ ඒ ස්ථානේ නුඹ තැන්පත් කර තබනව ඇත. Because you are a precious treasure, you will never be affected by any of these things in this world. You will never be harmed of any corona or any such thing. But God will make you, exalt you, and He will not make you a base. He will make you a head and not as a tail. And He will give you His abundance of blessings. தூங்காமல் உறங்காமல் நம்மை காக்கிறதான ஜீவன் உள்ள தேவன் நம்மோடு இருக்க யாமேன் பயப்பட வேண்டும். தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலே கொண்டு போய் அந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாக அவருடைய ராஜ்யத்திலே கொண்டு போய் நம்மை நிறுத்துகிற நாள் இயேசுவினுடைய நாள், அந்த வருகை நாள் சீக்கிரமாய் வந்திருக்கிறபடினால் நன்றியோடு நம்மை அர்ப்பணித்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா. දෙමැතිනි අපගෙන බලා ගන්න රැක බලා ගන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නිදා ගන්නවත් නිදි පරවන්නවත් නැතුව උන්වහන්සේ අප ආරක්ෂා කරමින් පසුවනසේක අප අනර්ග වස්තුවක් කොට සම්පතක් කොට මාරු කොට උන්වහන්සේ සතුව රැගෙන යනා වූ දවස, ඒ යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේ දවස, යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමේ දවස ඊතා ආසන්න බැවින් අප සම්මතනාව යටත් කොට උන්වහන්සේගේ හසට වාර කොට ස්තුති කරමු. When our God is protecting us without sleeping nor slumber, why should we be worried? Because He is getting ready in order to prepare this treasure and to take it to His kingdom. Let us நீ commit ourselves. எந்ததான நிலவரத்திலே நீ புதையுண்டவனாக இருந்தாலும் நீ விலையேற பெற்றவனாக இருக்கிறாய். உன்னை மேலே தூக்கி எடுப்பதுதான் நீ ஆராதிக்கிற தேவனுடைய வாஞ்சையாக இருக்கிறது. அதற்காகத்தான் அவர் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார். அவர் உன்னோடு தான் இருக்கிறார். கலங்காதே தேவனுடைய பிள்ளையே, அவர் உன்னை தூக்கி மேலான இடத்திலே அவர் வைப்பார். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்காய் உத்தரவாதம் பண்ண ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள். அவர் உங்களை சரியான வழியிலே நடத்துவார்கள். தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆலோசனை தருவார். அவர் வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களை பாதுகாத்து ஈட்டிலே இயேசு வருகிற பொழுது அவரோடு கூட காணப்படத்தக்கதாக நம்மை அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறபடினால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. Hallelujah, 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 hallelujah.